we can change easily our emotions. And from that change, we can change also our actions. Unlike integrity, no isot na dadail ay nagrigat ti agrecover. No iti integrity iti nadadail. Iso nga no adda dagiti bad attitudes tayo, tayo imposible nga awan. We can always change. Kati integrity, it is our quality of being honest as a person or as a creation of God. Kat number 1, kasapulan gayam. It is self-awareness and reflection. The way we understand ourselves, our behaviors, our anxieties, and our emotions. We need to reflect on our blind spots, our weaknesses, our failures, and make ways how to make them better. May kadwa ditoy, kat ditoy mindfulness and meditation. The quality or state of being conscious or aware of something. Dito yung mindfulness. Dito yung tinakaderive na dyan expression niya. Mind your own business. Bago mo pakialaman ang buhay ng iba, focus first on yourself. Yeah? We need to practice mindfulness and meditation. And to meditate, example ko iti last Sunday. Tapno ag-sink in dagiti mensahe ni palpalasat ni Pastor kadatayo. Pick a word that caught your attention. No nabanggit na iti love, meditate on the word love, and that word will explain to you the whole message. Uray mo, aduti na mismo iti mensahe, ta nagtuglep ka basit. Ngum no nag-meditate ka iti may isang word, iti mensahe, it can explain the whole message. Yeah? And now, we go to the third one. Mapantay iti may katlo on how to cultivate positive attitude. Actually, na-introduce ko dito yung third. But, the Holy Spirit is convicting me that much. Nga ko na, stop. Isardeng ko dito yung Sunday school, ikat mo, taapay, isumit gayam iti mensahe. It's like nga the Holy Spirit is touching me na, do not spoil the message. Because our third method or way on how to cultivate a positive attitude is through gratitude practices. Kat anya di dyan mensahe di la Sunday. Gratitude, a sign of spiritual maturity. That's what happened when we pray before we are being used by the Lord. Ibagana. Kita 10:08 pa lang mat Lord, apay nga pasarsardeng mo. Tigay miyar arasaas na do not spoil the message. Di ba? Ganun ang pamamaraan ng Panginoon. We need to be sensitive on those things. Ngarod, I hope that inulit ko nga binuya DJ sermon ni Pastor DJ YouTube Idi Kalman while meditating on our Sunday school. Kaya't ko nga nayunan nagreformatak. Nagreformatak because
Haan nga, mabali nga, ulit-ulitin tayo. If you can remember, in deliver ko the message, si Mangpet da Pastor Benny from Korea. The title iti message is Gratitude on God's Fatherhood. Namin ano nga na isang Sunday school tayo daytoy. Na imensahe ni Pastora Imelda, na imensahe ni Pastor Brian. It does not mean to say nga haan tayo nga makawawat, but the Lord is strengthening something on us. Kaya't na nga pati no naulit-ulit the title ti mensahe in different approaches and in different messages. Kaya't nangod nga sa wen patib-tib keren ni Apo Diyos iti managyamyaman nga panagbiag tayo. Tahamat nga agpapada di content iti mensahe No i-recall ko DJ Sunday School about gratitude, DJ message about the gratitude on God's fatherhood, the gratitude nga message ni Pastora Imelda and the message ni Pastor Brian last Sunday. God is strengthening our thankfulness on Him. Why? Kat isutrumbang, kat dito'y Sunday School tayo, adatayo dito'y cultivating positive attitudes kat ni pasit nagayam nga lesson dito gratitude. So gratitude is a positive emotion that involves being thankful and appreciative and is associated with several mental and physical health benefits. That is according to Kendra Cherry. Iti kinamanagyamyaman tayo. It is not just a positive emotion of being thankful, but associated iti physical and mental health tayo. Di ba nung managyamyaman tayo kat naisem tayo nga kanayon? Mayat di jay, kaslaki nga naglag-an ti panagrik-rik na tayo. Even kadagiti pagdaldalanan tayo. And also, gratitude is a powerful practice that can help cultivate a positive attitude by shifting the focus from what is lacking to what is present. No managyamyaman tayo kakabsat, kaya't nangarod nga sa uwen, adda iti contentment kada tayo. Adda iti satisfaction kada tayo. Though normal, nga birukon tayo ti awan, tawan ket nga rod. No awan ti bagas ket agrimedyo tayo, hanaya. Isapulan tayo, ngem. No managyamyaman tayo, if we are living a life of gratitude, we are focusing on what is present than what is none. Lord, awan manen, may ibusin ti bagas mi. Lacking. But Lord, thank you for your provision. Di ay ti agdama. Agkurkurang tayo ng amu tayo nga iti agdama, iti Diyos, handa tayo nga baybayan. I-provide na, dagiti kasapulan tayo. And also, gratitude or thankfulness blocks toxic emotions such as envy, resentment, regret, and depression. Dagito'y kakabsat, dagito'y toxic emotions nga na-describe dito'y as envy, resentment, regret, and depression. It can destroy our happiness.
No ingratitude tayo ay naapo. Kanayon lang nga umapapal tayo. Kanayon lang nga nakafocus tayo kadagiti failures tayo. Kanayon lang nga nakafocus tayo kadagiti problema tayo imbes nga i-focus tayo kadagiti solusyon ti problema tayo. Naragsak tayo pa nga ta. Haan. But, living a life of gratitude blocks those toxic feelings, toxic thoughts. Amen po ba kakabsat? Kung na pa ditoy, gratitude is all about recognizing the good things in our lives and the role that others play in those positive events. It can have a powerful role in our health and well-being. Nung managyamyaman tayo, we are also acknowledging or recognizing the people who help us get through those hard times. We learn to recognize dagiti banbanag nga nakatulong kada tayo. Now, how do we practice gratitude? Kuna ni Pastor Brian Idila Sunday, how do we nurture gratitude? Kat binanggit na, number 1, anyati muna, ay Allah Pastor, awan nag-sink in di mensahe mi Idila Sunday ni. Pastor Brian, pa-exam tansa. Ni apay ngay awang mag-recite. Number 1 nga binanggit na, recognize God's daily blessings. May kadwa, replace complaining with thanksgiving. Kan iti may katlo, kunana, make worship as a lifestyle. Next time without kodigo ti recitation tayo. Iso ti purpose na nga ma-upload dagi dyan nga mensahe. For sometimes, the Holy Spirit reminds us that we need it. And iyaman nga nagagat ni Pastor Brian nga mangyap-upload kadagi dyan ta intun tiyempo nga kasapulan, ready nga dinggan tayo manen. Haan nga dyan tayo disturbuan ni Pastor Brian kat anyang manin ka di dyan mensahe hindi la Sunday. Wino iti da iti nga petsa. Ay sos, agbayad kan no counseling datan. Kahit kung arod ngayon nayunan kakabsat, dito na-mention ni Pastor Brian Idila Sunday on how to practice gratitude. May kopat ditoy, gratitude is all about recognizing and appreciating those people, those things, those moments, those skills, those gifts that brings joy, peace, or comfort into our lives. Recognizing and appreciating. Anya dadagi jay banbanag nga nangted kadatayo iti rag-o. Nangted iti talna. Nangted wino nang parik na iti compassion kadatayo. Kailangan uray no haan nga tao, uray no banag lang. Pagyamanan gayam dagijay kakabsat. We need to recognize and appreciate because they are God's instruments
to give us joy, peace, or comfort. Nyapay. Number 5, gratitude is all about counting your many blessings, naming them one by one. No nabilang mo, kat na ilistam, in-add mo, in total mo, in summarize mo, makitam, no kas ano ka imbag iti apo, kinoveran na, at ado di kinaimbag na, ngem dagiti negatibo iti panagbiag tayo. Another way to increase gratitude is to compare current situations to negative experiences in the past. Nabanggit ni Pastor Brian dayta iti last Sunday. Nya. 10 years ago, anya tayo. Adda tayo nga ta iti matindi nga pagdaldalanan. Kit kumita tayo iti agdama. Guimap gwapo tayo met. Mas naisim tayo met. Hello, kumusta? Ay, kastoy, maphod better than yesterday. Ano man nagyamyaman tayo, hantay yung ugali di jay, sumalaso. Stagnant, awanti growth, awanti development. By doing this, it does not only allow us to see how our strengths help us carry through those hard events in lives, but it also helps us focus on the things that we can be grateful for in the here and now. No ada iti comparison, iti panagbiag tayo, iti agdamaken, iti napalabas, kit nakita tayo, iti nag-improvean tayo. Mabigbig tayo, dagiti strengths tayo, kastamot dagiti weaknesses tayo, but it helps us focus on the things nga pagyamyamanan tayo. Because we know nga dagiti strengths nga nakita tayo from comparing our lives in the past and now, makatulong da iti panag-journey tayo forward. Yeah. These are the ways on how to practice gratitude nga nainayon. Tadagay binanggit na, buti hindi ko in-spoil yung mensahe. Now, familiar tayo. Iti da ito yung mensahe. Gratitude. Winukin naman nagyamyaman. Salud-sudat nga rod kakabsat. Anya ngay mati impact na. Iti panagbiag tayo. Nung managyamyaman tayo. The impacts of gratitude. Showing your gratitude for those around you can help improve the quality and satisfaction of your relationship. Numaminsan, karkaro iti marriage relationships. No iti couple, ketikit kitaan da lang ket dagiti weaknesses iti partners da. Di dalakit pagyamanan ay nga ada ti weaknesses ti maysa ken maysa. Takas ano kayo nga agpin na tibker no awan makitam nga pakapilawan ti
partner mo. Kat no medyo palaban no ibagan. Make way. Nga maawatan na kan maakseptar na. Ngumno, parehas kayo, ano dinilaw mo ko dinilaw, da ka nagapa kayo, naggubat kayo. Anya nga quality iti marriage ti adda kada tayo no kasjay. Kas ano tayo nga masatisfy iti need iti maysa ken maysa. We should be thankful for all the people around us. Mablesak iti testimony dagiti agkakabsat nga dinamling. Arkaro idi kuna ni Pastor Joan. Agyaman kami kadagiti experiences mi kini amami. Amok tamaysa kami nga naharang idi ti bisikleta na idi agrimit kami taglaklako kamit balot idi elementary kami. Nakabike kami ka nagdipadipadi ta sangwanan ti balayda ket tibut-buteng di kadwak. Bati na tabay ken nanaray kami nga nagsubli di sentro imbes nga agtuloy kami and Mrs. Albano nga agrimit iti naglakwan. Ta medyo naunget no ka ni ngem haan nga isu ti kinita dagiti anak na. Nagyaman da ta isu ti maysa nga maysa nga wagas nga agserbida iti apo. Kadija nga experience da. Those experiences made them strong. Intact da nga agkakabsat. Ket no uray no adda ti hanga nasayaat nga ugali dagiti kabbalay tayo wenno dagiti ayaten tayo iti biag. Pagyamanan tayo lat tagayam isuda. Haan nga di kunamot ang agyaman ak Lord tahang kami agpadpada. Ngem agyaman ak Lord. Taamok nga isu ti wagas mo nga mangsurumot kanyak. Gratitude can transform people's lives for several reasons. It helps us focus on the present, and it plays a role in magnifying positive emotions. Iti kinaman nagyamyaman tayo ba kakabsat? At dati nakita tayo nga na-transform iti biyag tayo. Of course, adda. You learn to appreciate even the smallest effort dagiti kakadwa tayo. Dagiti katrabahuan tayo. And also, one of the impacts of gratitude, ket kunana ditoy, focusing on gratitude can also help improve self-worth. When we acknowledge that there are people in the world who care about us and are looking out for our interests, it can help us recognize our value. Self-worth. Naadal tayo na itap 2 years ago siguro. According to Merriam-Webster, kunana ditoy, self-worth is a feeling that you are a good person who deserves to be treated with respect. If we focus on gratitude, it will improve our self-worth.
the way we look at ourselves as a good person and deserves respect. Nung managyamyaman tayo, we appreciate the people around us. Dagiti aramidon da kada tayo. Kasjay met ti attitude tayo kadakwada. And with that, siguro, jay tao. Mamingsan kat adangay jay lumabas ijay wall ko, ijay Facebook nga kunana. Ikaw na nga ang nakatulong. Ikaw pa ang masama. Taadada dagiti ingratitude nga tattao. Numaminsan, makaupay. Because, looking at yourself, nga managyamyaman kun managtulong, tahang kamutkat nga managtulong, no dim ka mo ti nuhaan ka nga managyaman. Kat kasjay, timulong ka lang aroden, kat sikapay ti dakes, makikita mo nga, ay, ganun ba? Ikaw na ngang nakatulong, tapos ngayon ikaw pa ang masama. Do I not deserve respect? Han ko aya nga ma-deserve mo't nga matrapo to itinasisiyaat, yung jay kasjay nga. But still, we need to live a life of gratitude. Adati question kakabsat before we go to the fourth one. DJ nga no ti problema. Ito'y no dagiti ingratitude gamin nga tattao kakabsat. Naadal tayo dagiti negative attitudes. Pinairal na DJ ego na. Pinairal na DJ entitlement nga adaking kuana. Agkukuyog dagitoy hamo mapagsina ti ingratitude, ego, and entitlement. Tahaan na nga mabalin niya aramiden di jay nga isu na lang arod ti ingratitude, inakyos na inpasa na pailang di jay nga kababalin kini pastor akit pinairal na iti ego ken entitlement king kuana. Awan met ti amok nga daddo mga makagapo no apay nga adda dagiti kakasjay nga tattao. Ni pastor no ako sarem iti ingratitude ni Pastor Benny. Mapantayo nga rod binsa-binsaan ti katatao na wenno panagbiag na. Ija integridad na. His quality of being honest as a person and a minister of God. When adadagiti weaknesses na, but he has a strong integrity. The quality na as an honest person, as an honest minister, hamo nga mabalin niya maibaga nga ingrata ni pastor.
Jay brand iti ministry na. No 42 years ago, ket Christian Worship Center pay lang. Ket tatta ket isupay lang. Mabalin siguro ako na nga, ay, siguro ket nakapsot ti integridad na. Mabalin nga maakusaran iti ingratitude. Ngem, nag-expand mo't DJ ministry na. So, mas daawak no kas ano nga maakusar ni pastor iti ingratitude. Paisulang gamin iti wagas. Iti revocation, iti deed of donation, awanen iti daduma. Ni-research ko ket ikarkararag ko nga sapay kumatahaan ngem anyangay. Yaputa isulang tinabat-bati nga wagas ijay linteg. Tapno marivokar ijay indonate mo. Tinilmunan dagiti nasisyaat nasayaat nga panagkakadwa. Napunasen dagiti nasayaat nga banbanag nga naaramid iti panagbiag. Naawanen dagiti tultulong nga naa. Ay ka nagrigat mo't nga panunutan. Nagsimple lang ko mga banag nga ibaga. Ay kwagayam, laban o bawi latan. Ket no inakusar mo gaputa isulang iti remedyo nga mangbawi ka ay ket kas lang baliktad pa iti sitwasyon. Di tao nga nakatulong spiritually, physically, amin nga aspeto ti panagbiag mon kay binaliktan ni pastor pa lang tinakabasol. So makitaan tayo kakabsat. We better know what is gratitude deeper. Yeah. Nung managyamyaman tayo, hanlang nga makita iti panag-testimony, yung makita iti quality and satisfaction iti relationships tayo. Dito yung church, kadag iti pampamilya tayo, kadag iti lugar nga pagtrabahuan tayo kung sa dinuman. Yeah. Gratitude can transform people's lives. So nga rugyan tayo. We practice, amok nga narugyanin. We practice and strengthen living our lives in gratitude. Yeah. Tapno awan ti mga ako sa akin ni pastor, isuna pa lang ti ingratitude. Ay na, Lord. Nya ngay. Talaga kasta. Dapay, kakabsat, ituloy tayo di maukupat on how to cultivate a positive attitude dito kuna tayo nga positive self-talk and affirmations. Sino kada tayo dito iti adamulmulloong na? Napagkatawa kayo. Oy, don't tell me. Imposible. Apay madiyo maamin nga numamingsan oray numay sa kayo kat agkat katawa kayo no kat katungtungan nyo ti bagbagiyo. Oh. Anak mamati. But according to psychology, healthy dayta. Tani at adalin tayo nga rod. We are cultivating a positive attitude. Ni Mrs. Numaminsan ke mangmangag namin na makikita na dyan may kadwa nga anak mi.
ni Riff. Nga katawa nga may sana. Agsasaong nga may sana, kat madanagan. Apay nga, yakas day, nga itim bagak tatay, hoy, healthy day ta. That is what you call self-talk. So nga hangadakis na agmulmulloong tayo na mamingsanwan. Bastahan mo't anga kang kanayon ta talaga ano kan kanayon kay bagan bagtit sa mo natin. Wino nakiwar ti utek nan sa mo tayo na. Self-talk is the internal narrative you hold about yourself. Internal narrative. Ije meditation kun mindfulness adalang ije panpanunot tayo dagi ije nga panbanag nya ngam ditoy positive self-talk daytan maiyebkas tayo with action. Dagiti atleta no mamingsan no tagtaginop da ka agsasaudang nga nakaturog tapos agaksyo-aksyon da kasya-kasya. Nuhaan mat ke hanyo ayang madlaw kakabsat. Let's say adda iti activity nga inaramid tayo di nga aldaw niya. Tapos idinagawid tayo ket kunatan ni. Sayang takas toy kuma inaramid ko tat. Self-talk. It's your inner voice, and you may or may not have spent much time thinking about it or giving it any attention. Ay nga tanga kas jet inkas ta kadamok ba't nga kastoy? Di ba? Self-talk is generally thought to be a mix of conscious and unconscious beliefs. Mamingsan siguro dyan katawa nga may sana kat unconscious iso na dyan surroundings na niya. Napigpig sa dyan panang imagine na ijabol nga kaslang nga diay pa lang dyan aramiden na nga diay kitkitaan na nga pader ka mailawan na nga. Di pa dapat kasi kumaka inaksyo-aksyonan na sana katawaan katungtong. Ada iti conscious ken unconscious self-talks tayo. And there are also biases. Anya dagiti bias. When we are speaking things beyond our capabilities or abilities. Nga numamingsan masubraan mo, ay no supermanak lang ko ma. Diba? Ada dagijay. That we hold about ourselves and the world generally. Dito'y conscious and unconscious beliefs. It was Simon Freud, amok nga kadagiti agal-ala iti master's ken PhD na. Familiar kada kayo ni Simon Freud. Siyempre, professor di dya boss ko ide. Dahito ila tamat ti author nga kanayon da nga banggitan kadagi di class-klase da. Simon Freud. Isuna iti nang create iti dahito nga idea nga we have both conscious and unconscious levels of thought, with unconscious cognitive processes influencing our behaviors in ways we don't realize. Now, we go to positive self-talk. It's not about narcissism or deceiving ourselves into thinking things that are inaccurate. When we think more than our
capabilities, our knowledge, dahil tati narcissism, sobrang tingin sa sarili. Nangato unayin, hanga kasjay iti positive self-talk. It's more about showing yourself some self-compassion and understanding for who you are and what you've been through. May isang example na dito eh. I have the power to change my mind. Even though it wasn't the outcome I have hoped for, nya ngay nga rod, nalpasan. Kat jay resulta nahan nga ijay ayan ti expectation ko. Ngam di bali. Adu iti naadal ko iti daytoy. Dayjay ti example iti positive self-talk. Di ba? Kanayon kada tayo. Nuhang nga na-meet dijay standard tayo. Nuhan nga na-meet dijay expectation tayo. Kat no ti reaction tayo ijay kat di bale. Lesson learned. Tomorrow is another day. I have another day to try again. Dahil may isang examples iti positive self-talk. Tomorrow is a chance to try again. I may have failed today, but with the lessons learned from this day, I can make better tomorrow. Dagay ket ti positive self-talk. Ngano maminsan oray datayo ibkas tayo dagita. Nya may sa tayo. The mindfulness and meditation at dalang ijapan panunot tayo, focus tayo. Ngam dito yan self-talk ay na. Panpanunutin tayo, ibkas tayo, yak action tayo maten. No adda ti positive self-talk, adamit iti negative self-talk. Opposite na dito yan, the negative self-talk. Nyakit din na yan. Bagsak. Tapos nubigat, bagsak na. Sumarunong nga grading system, bagsak tulat. Dahita iti negative self-talk. We are focusing on our failure instead of thinking of a way to recover, to rise up, and conquer our failure. Ano niya kasapulan niya explain? Tanong maminsan, attitude tayo dahil. Niya kakabsat. When we fail, imbes nga agaramid iti wagas tapno iti kasta makarecover haan, agmukmuk tayo. Thinking of that failure. Diay iti negative self-talk. Ada question, kakabsat. Mano kada tayo dito iti agneng negative self-talk aya. Hantayo ako na nga awan. No mamingsan, adamot ngem, no mapanunot mo iti kinaimbag ti Apo, agsubsubli ka ijay, number 3. Lord, I fail, but still thank you. I learned. Help me. Ada question kakabsat, when mainayon? One way of cultivating a positive attitude is this. Positive self-talk. And when we have this positive self-talk, nga kunatayo, Lord, I fail, but I will rise again.
I-affirm tayo. I-claim or i-declare tayo. Kaya't nangarod nga sa uwen, aksyonan tayo. Han nga agpatingga ejay, positive self-talk. It will remain a talk, no awan ti action na. We have to affirm, claim, and declare, Lord, I may have failed today, but tomorrow, makitkitak iti napinpintas nga resulta na. Aksyonan di jay In-claim mo, in-declare mo, in-affirm mo. Di jay nga positive nga self-talk mo. You need to do an action on it. Nya, the question kakabsat. Ada mainayon. Napay nag-uulimag kayo ay na last Sunday, 18 November. Signal number 5. Aggagatang kayo kanun ti regregalo yun. Okay. No awan nga rod, iti mainayon when no salodsod. Let's call it a day. We will continue this lesson on Sunday. Cultivating a positive attitude. Kat introduce ko na, dyan may kalima. Surrounding yourselves with positive influences. So, i-elaborate tayo ito no next Sunday na ito yan. You can make an advanced study tagpakwis tayo no next Sunday. Thank you and God bless kakabsat. Ag-research kayo matunan. Ay, mapaling nga ito ko dagi dyan authors, kan dagi dyan books, kan articles, but you do your own research. Hangay spoon feeding, marwam kayo ne. Thank you and God bless us all. Let us enjoy this day nga agdayaw iti Apo. Thank you, kakabsat.